یہ تھے طاہر مسعود رانا جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ اتنا ہی، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ذرا بچ کے۔ کھانا کھا لے؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے۔ یہ لو بریانی۔ بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ شالیمار میں کھانے جب جب بنے، مسکراہٹیں تب تب بڑھے۔ شالیمار میں پکاؤ تو لذتیں آئے، پھر سنگ اپنوں کے مل بانٹ کے کھائے۔ شالیمار کھانوں میں مزہ ایسا لائے، نہ چاہتے بھی کھاتے ہی جائے۔ شالیمار، لذت کی بات ذائقے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھنے اور چاہنے والوں کی خدمت میں انعام خان کا سلام قبول ہو۔ پیارے دوستو، بگ نیوز کا بگ پروگرام ذرا بچ کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گی میں ہوں منزہ، بن کر آئی ہوں آپ کی آواز۔ اس پروگرام ذرا بچ کے میں دیکھنے اور چاہنے والوں کو خوش آمدید دل کیا تھا گہرائیوں سے، اور اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، چاہنے اور دیکھنے والوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بگ نیوز کا یہ بگ پروگرام ذرا بچ کے، اس میں ہے کیا؟ اس میں ہم اپنے سرگودا کی غیور عوام کے مسائل، ان کے وسائل، ان کی پرابلمز کو ارباب اختیار تک، انتظامیہ تک پہنچاتے ہیں، بلکہ نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ انتظامیہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں اور آپ کے نوائے ہوئے مطالبات کو واپس آپ کی ہی دہلیز تک پہنچاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم اسی سلسلے کا پہلا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے بڑی میرے پروگرام کی آج خوش بختی کہ آج جو میرے معزز مہمان بنے ہیں آج کے اس پروگرام میں، ان کا تعارف بھی آپ سب لوگوں سے بہت ضروری ہے۔ دوستو، CEO، چیف کارپوریشن آفیسر، آج کے مہمان جناب خالد داد گاڑا صاحب، اور میرے ساتھ سماجی، سیاسی، خوبصورت شخصیت کے مالک جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے معروف تاجر محمد اقبال المعروف مرچوں والے۔ جی، المعروف مرچوں والے۔ ویسے یہ مرچ جو لفظ ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن ان مرچوں کے پیچھے کتنی مٹھاس چھپی ہے، اس کا کیا راز ہے یہ بھی جانیں گے، اور آج ڈھیر ساری کچھ کڑوی کچھ میٹھی باتیں ہوں گی خالد داد گاڑا صاحب سے، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک۔ جب مجھے ان کا تصور ذہن میں آیا تو میں سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے 50+ کے ہوں، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو بڑے نفیس، بڑے خوش شکل، خوش لباس اور خوش اخلاق میں نے ان کو پایا۔ سب سے پہلے آئیے دوستو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب خالد داد گاڑا صاحب۔ گاڑا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ۔ گاڑا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت۔ سب سے پہلے تو میں بگ نیوز کے بگ پروگرام ذرا بچ کے توسط سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے آج اسپیشلی ہمارے اس انٹرویو کے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد اقبال صاحب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، بلکہ اگر میں پورا نام لوں کہ محمد حاجی اقبال صاحب تو یہ زیادہ سعادت کی باعث ہوگا۔ حاجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تھینک یو۔ سرگودا میں یہ جو بلدیہ تھی اس کو کمیٹی کہا جاتا تھا، کمیٹی ہے، اور جب میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو اس وقت اس کو برہمی آفس بھی کہا جاتا تھا، برہمی والے۔ اگر آپ نے چھوٹے ہوتے جو میری عمر کے بندے انہوں نے سنا ہو تو کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب کرے تھے کہ برہمی آنے لائے۔ تو یہ وہی برہمی والے جو آج ہم سب پر رحم کر کے ماشاءاللہ یہ ہماری ایک بہت بڑی کارپوریشن بن چکی ہے۔ کچھ بتائیں گی کہ کارپوریشن کا ہمارا لیٹسٹ نام کیا ہے منزہ؟ سر میٹروپولیٹن اس کو بولتے ہیں، جن کے سر CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج سرگودا کی میونسپل کارپوریشن کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں. میں آج کے پروگرام میں انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں, شکریہ ادا کر چکا. آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے پہلے بریمی والے, پھر کمیٹی, پھر اس کے بعد بلدیہ, اور اب ہم اس کو میٹروپولیٹن بھی کہتے ہیں. بڑی خوبصورت یادیں ہیں اس کمیٹی کے ساتھ, وہ بھی ہم گاڑا صاحب سے بھی اور اقبال صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بلدیہ یعنی کہ میٹروپولیٹن کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیارے دوستو, آئیے پہلا سوال ہم گاڑا صاحب سے کرتے ہیں. گاڑا صاحب, ویلکم تو آپ کو کہہ چکا, آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ بار بار آپ کو خوش آمدید کہنے کو جی چاہ رہا ہے. سی ای او میونسپل کارپوریشن آپ ہیں, ایگزیکٹو آفیسر, تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے بطور ضلع سرگودا کب چارج کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سرگودا میں جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس کو 2 ماہ ہونے والے ہیں, اور جو ہے اپریل 23 کو میں نے ادھر جوائن کیا تھا ایز اے چیف کارپوریشن آفیسر. تو اس سے پہلے میری پوسٹنگ جو ہے وہ جنگ میں رہی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ فیصل آباد میں تھی. فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو تھی آپ کی وہ بقول آپ کے فیصل آباد میں تھی. فیصل آباد سے آپ جھنگ تشریف لے گئے, اور جھنگ کے بعد آپ سرگودا آئے. 3 اسٹیشنز آپ نے بدلے. اب یہ بتائیے کہ جو ہماری میٹروپولیٹن ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کیا کیا آپ کے دائرے اختیار میں ہے, اور سرگودا کے لیے آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس کو اگر ہم دیکھیں اوور آل تو اس کو جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کے فنکشن کو ہم 4 میجر جو ہیں فنکشنز یا میجر 4 ایریاز جو ہیں ان میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بیسک اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر اینڈ سروسز کا شعبہ ہے. اس کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں MOI&S, میٹروپولیٹن آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز. تو بیسیکلی اس میں ہماری سروسز بھی آ جاتی ہیں اور انفراسٹرکچر, دونوں چیزیں. اس میں جتنے بھی ہمارے کلینلینس کے میٹرز ہیں, اس کے علاوہ شہر میں جو سیوریج کے جتنے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ ہمارے واٹر سپلائی کے معاملات ہیں, یہ سارے فنکشنز جو ہیں یہ ہمارے انفراسٹرکچر اینڈ سروسز میں آتے ہیں. اور یہ ایک پراپر ہمارا شعبہ ہے جو ان 4 فنکشنز کو مائنیوٹلی جو ہے آگے فردر ان کی برانچز ہیں وہ دیکھتا ہے. اور اس میں ہمارے 5 آفیسرز جو ہیں وہ تعینات ہیں جو میٹروپولیٹن آفیسرز انفراسٹرکچر یا میٹروپولیٹن آفیسر سروسز کے طور پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری دوسری امپورٹنٹ جو برانچ ہے وہ ریگولیشن کی ہے. اس میں ہمارا جتنی بھی ریگولیشن ہے, انفورسمنٹ ہے, وہ آتی ہے, کیونکہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ہے اس کے تحت جو ہے انفورسمنٹ آ جاتی ہے, یا گاربیج کے حوالے سے ہے اس کو پھینکنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, سیور لائنیں ہیں, واٹر سپلائی ہے, ان کے کنیکشن اس کو ڈسٹرپٹ کرنا یا اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس, یہ سارے 78 میونسپل offences ہیں. اینیملز جو ہیں وہ شہر کے اندر رکھنا, یہ ساری چیزیں ہیں. ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے جو 78 offences ہیں وہ ریگولیشن برانچ کرتی ہے. اس میں ہمارے انکروچمنٹ انسپیکٹرز ہیں, انفورسمنٹ آفیسرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشنز ہیں, وہ ہماری 4 پوسٹ ہیں, اور 4 ہمارے آفیسر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تیسری جو ہماری مین برانچ ہے وہ ہماری پلاننگ برانچ ہے, جس کو نقشہ برانچ بھی کہتے ہیں یا بلڈنگ برانچ. اس میں جتنے بھی ہمارے میپس ہیں ان کی اپروول ہے, کمرشل ہیں, نان کمرشل ہیں, ریزیڈینشل ہیں, ان کی اپروول ہے, اور اس کے جو ہے وہ سبسیکوینٹ اس کے خلاف جو ہے اس کے جو بھی کاروائی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ برانچ کرتی ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ہماری برانچ جو ہے وہ فائنینس کی برانچ ہے. اس میں جو جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں اس میں ہماری انکم ہے, ایکسپینڈیچر ہے, سیلریز, پینشن ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیل کرتی ہے. تو یہ مینلی 4 برانچز جو ہیں وہ 4 مختلف چیزوں کو دیکھتی ہیں. اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برتھ سے لے کے ڈیتھ تک جتنے بھی معاملات ہیں, کیونکہ برتھ کا اندراج بھی وہ میٹروپولیٹن میں ہوتا ہے اور ڈیتھ کا بھی, تو اس سے دوران جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی ڈیل کرتی ہے. چاہنے سننے اور دیکھنے والوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیف کارپوریشن آفیسر کس قدر ذہین ہے کہ میں نے کوشچن ایک کیا لیکن انہوں نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے کتنی وسعت سے انہوں نے جواب دیا. بہت اچھا لگا, جیسا میں نے چاہا ویسا میں نے آپ کو پایا. ابھی تو خوب رنگ جمے گا جب ہم اپنے انٹرویوز کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کے ساتھ ہماری سرگودا کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین شخصیت, اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں
یا ہر دل عزیزی کا ذکر ہو، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ مجھے نہیں مل پا رہا کہ میں کس طرح ان کو کہوں. جی منزہ، کچھ آپ کا بھی حق ہے. سر میرے ذہن میں کب سے ایک سوال ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اقبال مرچوں والا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہمیں وراثت میں جو کام ملا تھا وہ میرے والد صاحب مرچوں کا کام کرتے تھے. چونکہ میں تو 20 سال سے مرچوں کا کام چھوڑ چکا ہوں، پراپرٹی کے کام میں آ چکا ہوں، ٹاؤن پلاننگ کا کام کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے جو بندے کو ایک وراثت میں چیز ملی ہوتی ہے وہ بندے کی ایک پہچان ہوتی ہے. ایسے ہی میری پہچان اقبال مرچوں والا کے نام سے ہو چکی ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مرچوں کی تونی جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کے 15-20 سال کام چھوڑنے کے باوجود الحمدللہ آپ اپنے اس بزنس سے پہچانے جاتے ہیں، محمد حاجی اقبال المعروف مرچا والا. اس میں حاجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد کا ایک بہت بڑا پن کہ انہوں نے اس دور حاضر میں جس میں ملاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ہمارے جسم و جان ہمارے بلڈ تک میں رچ بس چکی ہے، آپ نے یقیناً اس اپنے کاروبار میں ملاوٹ نہیں کی، ورنہ لوگوں نے اینٹوں کی سرخی کو پیس پیس کے مرچوں کو بڑھا دیا، گھٹا دیا اس کے ٹیسٹ کو، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تلخ پن کو جسے مرچ کہتے ہیں سی کرتے، اس کو ملاوٹ میں انہوں نے بدل دیا. لیکن یہ آپ کے کاروبار کا، آپ کے ایمان کا پختہ پن ہے کہ آج بھی آپ کو لوگ حاجی اقبال مرچوں والا سمجھتے ہیں. جب لوگ آپ کو مرچوں والا کہتے ہیں تو آپ کو مرچیں لگتی ہیں یا ٹھنڈک محسوس ہے؟ اس میں ایک ٹھنڈک محسوس کرنے والی بات ہے کہ الحمدللہ میرے والدین نے، والد صاحب نے جو کام کیا آج وہ ہماری پہچان ہے، اور میرے چھوٹے بھائی، میرے بیٹے آج بھی اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم اس کو ایک برانڈ کی شکل دے چکے ہیں تاکہ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان ہو سکے. شالیمار برانڈ کے نام سے ہم چلا رہے ہیں. آج الحمدللہ اس میں ایک پوری کی پوری چین بن چکی ہے جو مرچ سے لے کے بریانی مسالہ سالٹ تک، اور خالی پاکستان میں نہیں، آج یہ الحمدللہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. میں کتنے برانڈز انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے ایک پورے مسالے کی جو ایک کھپت ہے وہ انہوں نے متعارف کروائی. بہت اچھا لگا ہے صاحب، آپ سے بھی بڑی گفتگو ہوگی. اب آتے ہیں پھر ہم گاڑا صاحب کی طرف. گاڑا صاحب یقین کیجئے نہ تو میں نے کوئی رجسٹری کروانی ہے، نہ میں نے کارپوریشن سے کوئی پلاٹ لینا ہے، لیکن مجھے آپ کی گفتگو میں وسعت بہت اچھی لگی. سرگودا کی غالباً 4 تحصیلیں. جی نہیں، سرگودا کی 7 تحصیلیں. 7 تحصیلیں ماشاءاللہ. لیکن میرا شہر ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ سرگودا اتنی وسعت اختیار کر گیا کہ اس کی 4 سے 7 تحصیلیں ہو گئی. ہماری میٹروپولیٹن کا ان 7 تحصیلوں میں کام کس حد تک فعال ہے؟ سر اس میں بیسیکلی جو ہماری تحصیلیں ہیں وہاں پہ میونسپل کمیٹیز کام کر رہی ہیں 7 تحصیلوں میں. تو جو اس کے علاوہ جو شہر کا ایریا ہے وہاں پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اور اب اس کی جو ہے وہ جورسڈکشن وہ کافی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ آج سے کوئی 1 سال پہلے تک جو ہے یہ 22 MCs تھی، یا UCs آپ کہہ لیں، یونین کونسل 22 اس کے ایریا میں آتی تھی. تو ابھی جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی ہے تو اب اس کا ایریا جو ہے وہ بڑھا کے 35 یونین کونسلز اس میں ٹوٹل ہو گئی ہیں، اور یہ لاہور روڈ پہ کافی چکوک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، ادھر چکیاں تک، اور کافی ایریا اس کا بڑھ گیا ہے. CEO صاحب گل منہ نال کہنی بڑی سوکھی ہوندی ہے تے گل کہہ کے نبھانی بڑی اوکھی ہوندی ہے. آپ نے بڑی پیاری باتیں کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو آپ بات کریں گے میرے لاکھوں ہزاروں شاہینوں کے شہر سرگودا میں ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں تک ہمارا چینل دیکھا جائے گا وہاں تک لوگ آپ کی آواز، آپ کے ایکسپریشن اور آپ کی کمٹمنٹ کو محسوس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا سٹی میں جگہ جگہ صفائی کے ناقص انتظامات کی بہت سی شکایات جو ہیں ہمارے بگ نیوز چینل کے پروگرام ذرا بچ کے کو موصول ہوئی. ہمارے ٹیلی فونز اس قدر کھڑکے کہ ہمارے ٹیلی فون کے ریسیوروں کو پسینہ آ گیا. ہمارے میل باکس اس قدر بھر گئے کہ ہم حیران ہو گئے کہ الحمدللہ ابھی ہمارا پروگرام آن ایئر نہیں گیا، لیکن چند ہمارے ٹیزرز اور پروموز چلنے کی بدولت ہمیں اتنی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور سب سے بڑی خوشی کی بات، آج آپ ہمارے مہمان بنے. سب سے پہلے آج آپ کی کمپلینٹ لے کر ہمارے سرگودا کے ایک معروف کردار ببن میاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ادباً احتراماً ببن میاں کو آپ کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم دیا، آپ آ گئے اور یہ آپ کے آنے کے بھی 2 گھنٹے بعد آئے. ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ اتنا لیٹ کیوں آئے ببن میاں؟ بھائی جان میں تمہیں وجہ بھی دس دینا میں لیٹ کیوں آیا.
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਾਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋकर तेरे कूचे से हम निकले। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਮੇਟੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਸ ਲਿਆਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜੰਪੀ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਕਲਬ ਖੁਦ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਗੀ ਸਫਾਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ 'ਚ ਮੈਂ बदल के जाऊंगा। मेरा क्वेश्चन इज दिस वन बब्बन मियां कि आपने गाड़ा साहब और इकबाल भाई की तशरीफ आवी से पहले आपने आधा घंटा पहुंचना था। आप उनके आने के भी 1.5 घंटा बाद आपकी वजह से मेरा शो लेट शुरू हुआ। आप लेट आने की वजह बताएं पहले। लेट आने की भी दसना। अच्छा वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਰਚਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੇਲੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, इत्तेफाक दी कैसी गल है कि बच्चे ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਬਲ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖਟਕਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖਟਕਾ ਸੋਨਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਲਾਓਗੇ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੜਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਯਖਨੀ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਨ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਯਖਨੀ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਬੱਬਨ ਮੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ थोड़ा बड़ा सिलसिला साढ़े बबल मियां दा और उन्होंने नाल उन्होंने बहुत करीबी दोस्त उन्होंने सुन रहे तो जी प्यारे देखने और चाहने वालों लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर आएंगे हवा बन के वो बीमारियां ते नाले कंदक आपके जाना नहीं कहीं हमें आपके साथ और आप रहेंगे हमारे साथ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मियार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद, तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483 225200 up to 10। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाजी कोई चंगी मियारी ते सस्ती दी चाह दे दियो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਚਾਹ ਜੀ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਕੋਪਨ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮਾਤ। ਤੇ ਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਲੇ ਫਿਰ ਫੜ ਅਮੀਰ ਚਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਰਟਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਪਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਮੀਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ उठा। सरगोधा के पंजाबियों की शान, आपका जाना पहचाना नाम, मार चाचू लस्सी हाउस, यूनिवर्सिटी रोड, मेन कॉर्नर, फारूक कॉलोनी। हमारे यहाँ खालिस ताज़ा भैंस का दूध, दही लस्सी दस्तयाब है। ताज़ा लस्सी हमारा म्यार ही हमारी पहचान है। मार चाचू लस्सी हाउस, यूनिवर्सिटी रोड, मेन कॉर्नर, फारूक कॉलोनी। MD मार मोहम्मद अशरफ, मार मोहम्मद हमजा अशरफ, मार मोहम्मद हमाद अशरफ। राब्ता नंबर 0300 960 3216। शालीमार में खाने जब जब बने मुस्कुराहटें तब तब बढ़े। शालीमार में पकाओ तो लज्जतें आए, फिर संग अपनों के मिल बांट के खाए। शालीमार खानों में मजा ऐसा लाए, ना चाहते भी खाते ही जाए। शालीमार लज्जत की बात जायके के साथ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच। अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। नर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 048 325 9090 048 370 1080। आपके ख्वाबों की ताबीर, सुकून से भरपूर, राहत का एहसास लिए, जिद्दत और मयार की अलामत, सरगोधा की बेहतरीन लोकेशन, तमाम जरूरियात जिंदगी की सहूलियात के साथ, जिसमें मीठा पानी, सुई गैस, बिजली, मस्जिद, बच्चों के लिए जॉयलैंड और चिड़ियाघर, दिलकश तलवार चौक, 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम, फूड स्ट्रीट, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के लिए है। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाएं और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट,
एंड सोलर एनर्जी अरसे दराज से आपकी खिदमत में हर वक्त कोशां। अब आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट्स। ना लोड शेडिंग, ना ही बिजली का बिल और ना ही बैटरी की जरूरत। चाइना से दरामदशुदा एक क्लास सोलर पैनल और 10 साल की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगवाएं। कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रीज और जरी ट्यूबवेल के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी ने सरगोधा के न्याजी VIP अस्पताल, ख्वाजा अरशद अस्पताल और तैयब अस्पताल में 50 kV का कामयाब सोलर पैनल मुहैया किया है और कई जगहों में अपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं जो इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5 सरगोधा, 048-376-7580। वेलकम बैक, मैं हूं आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा बच के, तो हम सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद है सर हाजी मोहम्मद इकबाल मिर्चों वाला। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो ताल्लुक है वो PTI से भी है, तो आपका इससे पहले भी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक रहा है? मैंने 2004 में नून लीग से वैसे ये चेयरमैन इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब मैं नून लीग के 2 दफा चेयरमैन के से इलेक्शन जीता, लेकिन जब मैंने इनका एंड तक देखा, जो हम विजन लेके, जो बिजनेसमैन अपना विजन लेके जाता है मुल्क की बेहतरी के लिए, जब मैंने देखा वहां तो सारे पेशावर लोग बैठे हैं, तो फिर मैं नून लीग से विड्रा करके मैंने देखा जो हमारी सोच है, जो हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो चीज हमें PTI में नजर आई, तो इसलिए मैंने फिर उस वक्त दोबारा 2018 के इलेक्शन में PTI को ज्वाइन कर लिया। तो आप समझते हैं हाजी साहब कि आप PTI की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, आपका ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है कि आपने ये जो चेंज किया है, सिलसिला चेंज ओवर किया है, आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि इतने कोरोना के मुश्किल हालात में भी आप पूरी दुनिया की मैशत को देख लें और उसके मुतबादल पाकिस्तान की मैशत को देख लें, जिस हिसाब से कोरोना को हुकूमत पाकिस्तान ने डील किया, कि आज अमेरिका में भी ये इस बात को एक मिसाल दी जा रही है कि काश हम पाकिस्तान की तरह इस कोरोना को डील कर लेते, खरबों डॉलर हम बचा सकते थे। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो नून लीग का ये दावा है कि हमने जब डेंगी ने अटैक किया तो हमने डेंगी को बड़ी हिकमत से कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह डेंगी ने बहुत कम नुकसान किया पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के निस्बतन। तो क्या कहते हैं कि ये हिसाब बैलेंस हो गया या अभी भी PTI अपर हैंड है? आप PTI, डेंगू और कोरोना में देखें, कोरोना एक आलमी वबा है, इसमें हमारे बिल्कुल बराबर में इंडिया को देख लें, 4 से 5 लाख रोज बंदे कोरोना का शिकार हो रहे हैं और कम से कम 25 से 30 हजार अमवात हो रही हैं। इसके मुतबादल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुदा का खास करम है और PTI की खुसूसी काविश है कि जिसमें अमवात भी 15 से 20 रह चुकी हैं और 1000 तक केस रह चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं इस कोरोना को कंट्रोल करने में PTI की हुकूमत है जो करप्शन से पाक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला भी बेहतर है। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपकी इस बात के साथ 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जहां ये सारे का सारा क्रेडिट हम PTI गवर्नमेंट को देते हैं, वहां सबसे पहले लिसनर्स, व्यूअर्स, देखने और चाहने वालों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, दूसरा फिर जिस तरह से हमारी सरकार ने अपनी एफर्ट से, अपनी हिकमत अमली से कोरोना को शिकस्त दी, काबिल तारीफ है। अच्छा भाईजान, एक और गल करा मैं, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਂਗੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ MNA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਸੋਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਧੀ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਸੋਧੀ ਕਰਦੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ?
क्योंकि गरीब आदमी के कोल पेट्रोल खरीदने के पैसे ही नहीं आगे और खुदकुशी किवें करेगा। ओ भाई जी पेट्रोल ते दूर की गल है, मेरे काल ते दवाई लोगे भी पैसे का ही नहीं, दवाइयां इतनी महंगियां हो गई हैं, उतो दवाइयां ते टैक्स इतने लग गए, मैं तो इतने हर वेले बीमार रहा ना तो दवाई भी ना ले सकता। दवाई छड्डो, मैं ਇਹਦੇ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵਾ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਵੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं गया जी। अजीब, हम आते हैं अपने सीईओ साहब की तरफ, चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन गाड़ा साहब, मैंने सुना है आवाम से कि आपके दफ्तर तक रसाई जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। लोग बाहर खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन आपका मुखड़ा, आपका चेहरा उन्हें देखना नसीब नहीं होता। क्या ये बात सही है या ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी? ये बात जो है, ये सरगोदा के जो शहरी हैं या सरगोदा की जो आवाम है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा यहाँ पे जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तो मैंने अपने आप को एज ए ऑफिसर या वो नहीं समझा, ना ही एज ए ऑफिसर काम किया है, बल्कि मैंने एज ए सोशल वर्कर जो है वो काम स्टार्ट किया है। और अब जो है वो मैं तकरीबन रात को भी 11-12 बजे तक रूटीन में जो है वो फील्ड में होता हूँ, काम करवा रहा होता हूँ। और दिन में भी मेरा ऑफिस तो ऐसे ही है कि जैसे कोई मजमा लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। और अब जो है वो जो माइंड सेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा में अब कभी भी किसी भी टाइम कोई भी बंदा जो है उसकी एक्सेस जो है वो 100% जो है वो सीईओ तक और बाकी ऑफिसर्स तक बिल्कुल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी शहर की सफाई सुथराई का जिम्मा है जो वो कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन या कमेटी पर होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हम अगर अपने रहने वाली जगह को, हमने बैठने वाली जगह को, अपने उठने वाली जगह को, अपने ऑफिस को, अपनी दुकान को हम खुद साफ नहीं रखेंगे तो ये तमाम तर जिम्मेदारी अगर हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या कमेटी पे डाल दें तो मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती होगी। इस अमर को आप किस हद तक समझते हैं? जी बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि अब जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट आती है या लोग कहते हैं जी हमारे घर के बाहर या हमारी दुकान के बाहर या हमारे प्लाट में जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली पहली बात तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये कूड़ा जो है किसी बंदे ने बाहर से आके नहीं फेंका, और ना ही ये कॉर्पोरेशन वाले जो है वो वहाँ पे कूड़ा फेंक के आए हैं। वो उन लोगों का ही कूड़ा है, उनके घर का है, उनकी दुकान का है, उनकी शॉपिंग प्लाजे का है, जो उन्होंने घर के बाहर फेंक दिया है, जो कि बहुत गलत चीज है। तो वो ही कूड़ा होता है। बाकी हमारा जो काम है उसको ज़ाहिर डिस्पोज करना, उसके ऊपर जो है हम अपने जितने भी वसाइल हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको दिन रात लगा भी रहे हैं और इंशाल्लाह लगाते भी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो है वो वसाइल की और रिसोर्सेज की वो काफ़ी हद तक ज़ाहिर शॉर्टेज भी है, लेकिन उसको हमने एड्रेस करना है। अब एक वासा की स्टडी थी और उससे पहले जो है वो UNDP की थी, जिसमें ये बताया गया था आज से 3 साल पहले कि सरगोदा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ पे 1600 सैनिटरी वर्कर्स जो है उनकी ज़रूरत है। और इस टाइम जो इन फील्ड जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनकी तादाद 400 से कम है। तो अब वो आप उससे देख लें, और पॉपुलेशन जो जिस स्पीड से बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और रिसोर्सेज वो उनकी शॉर्टेज है। जरूरत 1600 की और कहाँ 400 से भी कम। 400 से भी कम। अच्छा, हमारे पास जो स्टाफ था उससे हम अभी भी इस टाइम जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उससे 2 शिफ्टों में काम ले रहे हैं। अच्छा, हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो ज़ाहिर है हम उस पर लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम कर रहे हैं दिन रात, और उसमें ज़ाहिर है मीडिया का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो एक आंख और कान की ज़ाहिर हैसियत रखता है, और जहाँ जहाँ पे भी हमें पिन पॉइंट करता है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाएं और उसको इश्यूज़ को एड्रेस करें। तो इंशाल्लाह अब उसके लिए जो ज़ाहिर है जो हमारे पास शॉर्टेज थी रिसोर्सेज की, उस वाले से भी उसके ऊपर भी हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ 1 माह में जो मई का महीना गुजरा है, ये मेरा कम्प्लीटली पहला महीना था यहाँ पे, उसमें हमने 30% जितना भी हमारे रेवेन्यू था, ऑन सोर्स रेवेन्यू था जो खुद कॉर्पोरेशन जनरेट कर रही थी, उसमें 30% जो है वो इंक्रीज आया है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ऐसा ऐसा जैसे ही रिसोर्सेज बेहतर होते हैं ओवरऑल जो है वो कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी भी वो भी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। सीईओ से मेरी तरफ से आखिरी सवाल यह है कि आपको पता है जदीद दौर है और जदीद दौर के तकाजे भी जदीद होते हैं। क्या आपने कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन को इन जदीद तरीन बुनियादों पर आपने कुछ तरक्की के लिए, तरवीज के लिए कुछ सोचा? मेरा इशारा
ऑनलाइन कंप्लेंट्स की तरफ है या कोई इस तरह का आपने कोई निज़ाम सोचा या हमारा क्या वर्क कर रहा है जी? बिल्कुल, इसमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी जो है 2-3 हमारी ऐसी सीएम की पोर्टल है वो चल रही है, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है पीएम की तरफ से वो चल रही है, उनके ऊपर जो भी कंप्लेंट होती है उनकी रिड्रेसल होती है। और अभी जो बड़ा एक इनकलाबी कदम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है खिदमत आपकी दहलीज पर, इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हमारे ऊपर हमारे पास आ रही होती हैं और उनकी रिड्रेसल हो रही होती है। और ये अभी तक जो है पंजाब में सरगोदा तकरीबन जो पहली 1-2 तहसीलें हैं उनमें जा रहा है, कंप्लेंट्स के हवाले से भी और कंप्लेंट्स की रिड्रेसल के हवाले से भी, और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 82% लोगों का है इस हवाले से। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे भी हमारा पेज जो है वो अब पहले से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया है और उसके ऊपर भी जो कंप्लेंट हमारे पास आती है हम उसको टेक अप ज़रूर करते हैं, बाकी फिर उसको ज़ाहिर रिड्रेसल वो टाइम टेकिंग सम टाइम होता है। बहुत अच्छे। बबन मियाँ ने हमारे साथ गाड़ा साहब और हाज साहब जो सबसे बड़ी नेकी की है, इन्होंने शहर का एक ऐसा जासूस हमें अपॉइंट करवाया है, हमारे अदारे ने उसे हायर किया है कि वो तमाम डिपार्टमेंट के वीक पॉइंट्स जो है वो हम तक पहुंचाता है। चूंकि हमने आज आपका इंटरव्यू करना था, 4-5 दिन से हमने उस जासूस को आपके प्रेमिसेस के इर्द गिर्द छोड़ा हुआ था। नहायत ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि एक बाप ने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अंदराज के लिए जाके आपके डिपार्टमेंट से रब्ता किया। पहले तो उसे बहुत बुरे तरीके से चक्करों में डाला गया, जब उसने हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से चक्कर पूरे कर दिए तो आज इस बात को 6ठा दिन हो गया कि रोज़ उसे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। एंड ऑफ द टाइम पता ये लगा कि जो हमारा उस शोबे का कंप्यूटर है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। वो जब बंदा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए गया तो उसे ये कहा गया कि भाई ये कंप्यूटर पड़ा है, इसे उठा के आप प्लाजा ले जाओ, वहां से इसे ठीक करके ला दो, 1000 लगे, 2 लगे, 5 लगे, तुम लाओ, मैं तुम्हारा अभी सर्टिफिकेट जो निकाल देता हूं। आपके ख्याल में इस बात में कोई हकीकत हो सकती है? इसमें ज़ाहिर ये अभी जो बात आप कर रहे हैं ये मेरे नोटिस में तो आपके तवज्जुह से अभी आई है, तो इसको हम इंशाल्लाह देख भी लेंगे। लेकिन हमारे पास चूँकि 35 यूनियन काउंसिल्स हैं और उनके अलग-अलग दफातर हैं और वहाँ पे यूनियन काउंसिल वाइज जो है डेथ बर्थ का जो है वो इंदराज और डिवोर्स के और ये सारे मैटर्स होते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल है कि किसी एक बंदे की गफलत या एक बंदे की लालच की वजह से कोई ऐसा मैसेज गया हो, लेकिन मेरे नोटिस में ये मैटर नहीं है। अगर मेरे जैसे ही आता है आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दें, मैं इसको 100% जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इंक्वायरी करके। चिराग तले अंधेरा, सामिन मोहतरम, देखने और चाहने वालों, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे गाड़ा साहब ने इस बात को तस्लीम किया और ये बिल्कुल हकीकत है। कोई यूनियन काउंसिल हो, किसी गांव की यूनियन हो या कोई और हो तो हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। शाहीनों के शहर सरगोदा का बहुत बड़ा अदारा मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला, अमवात को नोट करने वाला जो अदारा है, उसमें यह सब कुछ वाकया हुआ और मैं इस उम्मीद से कि आप इसे जरूर पूछेंगे। हाजी इकबाल साहब के लिए मेरी छठी से बता रही है कि आप कुछ सवाल लेके बैठी हैं या आपका सवाल गाड़ा साहब के लिए? मेरा सवाल दोनों के लिए है। पहले मैं सर से पूछूंगी कि आपका तो ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो अवाम के साथ है, तो आपका फैसलाबाद की अवाम से भी पाला पड़ा है, तो सरगोदा की अवाम ने आपको कितना मायूस किया या खुश किया? आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मैंने पहले भी बताया कि मैं एज ए मतलब सोशल वर्कर ही काम करता रहा हूँ और जंग में आप जो है जनरल पब्लिक से जो है, इससे पहले मेरी चूंकि पोस्टिंग वहाँ पे थी, तो वहाँ पे जो एक ऐसी ओपिनियन पाई जाती है कि लोगों को इस बात का इदराक क्लियरली हुआ है कि इससे पहले इस तरह काम जो है कॉर्पोरेशन में नहीं हुआ जिस तरह अभी हुआ है मेरे वहाँ पे 6 माह रहते हुए। और लोगों ने मुझे बताया कि वो एरिया सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे ड्राइव, वो हमने वो वहाँ पे करवाए, वहाँ पे काम करवाया। तो बाकी जो है ज़ाहिर है ये बड़ा शहर है, यहाँ पे मसाइल भी उस हिसाब से हैं, लेकिन रिसोर्सेज की डेफिनेटली शॉर्टेज है। लोगों का जो है वो कोऑपरेशन है, लेकिन सम टाइम ऐसी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, कई जगह पे काम हो रहा होता है, सीवरेज का हो रहा होता है, तो उसके अंदर से ऐसी चीज़ें निकलती हैं, बॉटल्स निकलती हैं। आज बल्कि ये आज का वाक़या, मैं आपसे उसकी फुटेज भी शेयर कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक इशू था सीवरेज लाइन का सेटेलाइट टाउन चौक में। तो वहाँ पे जब मैं खुद खड़ा था, वहाँ पे जब वर्किंग हो रही थी, जब उन्होंने उसको लाइन की डीसिल्टिंग कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो उसके अंदर पूरा एक गाड़ी का टायर उसके अंदर से निकला है। तो वो डेफिनेटली किसी ने फेंका है या जिस तरीके से भी गया। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें, बॉटल्स हैं और ये चीज़ें निकलती हैं।
تو اس حوالے سے پبلک کی طرف سے جو ہے وہ کوآپریشن وہ بہت ضروری ہے. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم شہر کو صاف ستھرا اور کلین گرین جو ہے وہ انشاءاللہ بنائیں. دیکھنے اور چاہنے والوں، آپ نے سنا کہ ہمیشہ وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کو شعور ہوتا ہے. باشعور قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے نہ صرف پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ اچھے راستے متعین کر کے جاتی ہیں. سوال سے جواب اور جواب سے سوال، کراس کویسچننگ ہوتی ہے. گڑا صاحب، ہمارا شہر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک لائن سے اس پار اور ایک لائن سے اس پار. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لائن سے اس پار کا بیشتر حصہ جو وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے اور لائن سے پار جو ہے شہر کا حصہ وہ ہمارا زیادہ تر میٹروپولیٹن میں ہوتا ہے. آپ کیا کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کی صفائی میں، کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے میں، کنٹونمنٹ بورڈ کی مارکیٹس میں اور ہمارے میٹروپولیٹن کی مارکیٹس میں؟ بالکل ہے، اس میں ڈیفرنس ہے. اور جو میٹروپولیٹن کا جو ایریا ہے، ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ اس میں کچھ جینین ریزنز بھی ہیں. جس طرح یہ پرانا ایریا ہے، یہاں پہ سیوریج لائنز جو ہیں وہ پرانی ہیں، پرانے دور میں ڈالی گئی ہیں اور سم ٹائم ایسی ہیں جن کو 50 سال ہو چکے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہو چکی ہیں. دوسرا یہ وہ پاپولیشن ہے جو جن کی لیونگ سٹینڈرڈ یا افورڈیبلٹی وہ کمپیریٹیولی لو ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ صفائی کا سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بھی کمپیریٹیولی اچھا نہیں ہے. تو لیکن جو ادھر میٹروپولیٹن کا بھی وہ ایریا جہاں پہ پوش ایریاز ہیں وہاں پہ صفائی جو ہے وہ کنٹونمنٹ سے بھی سم ٹائمز اور کچھ علاقوں میں وہ بہت بہتر ہے. لیکن جو اب ہماری یہ سائڈ پہ ایریا ہے، دین کالونی ہے، گل والا ہے، یہ یوسف پارک جو سائڈ پہ ہیں اور یہاں پہ یہ کچی آبادی زمین کو کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن جو پوش ایریا ہے وہ اکثر جگہ پہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ سے بہتر ہے اور ہمارا جو ورکنگ ہے وہ ادھر اسے کسی حوالے سے بھی کم نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ میں بہت سے خوبصورت پارکس جو ہیں وہ نئے نئے بن رہے ہیں. ہمارا جو پی ایچ اے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے شہر کو سجا رہا ہے. اور اگر ہم کینٹ ایریا میں دیکھیں تو ہمارے 3-4 بڑے خوبصورت رحمت اللہ عالمین پارک ہو گیا اور اس طرح کے کافی، ابھی یونیورسٹی روڈ پر ایک نیا پارک بنا ہے بڑا خوبصورت. تو میٹروپولیٹن کے علاقے میں صرف ایک سرگودا کی تاریخ کے ساتھ جو منسلک باغ ہے جسے ہم کمپنی باغ جب باغ جنا کہتے ہیں، کمپنی باغ اس کا زیادہ پرانا نام تھا اور ہمارا بچپن اس کمپنی باغ میں گزرا اور اس کی باراندری اور جنا حال ہمیں آج بھی یاد ہے. یہ اتنے سارے پارکس کو مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا میٹروپولیٹن ایک کمپنی باغ کو مینٹین نہیں کر پا رہا. پی ایچ اے کا ادارہ ہے بیسیکلی وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے اور وہ جو ہے پی ایچ اے وہ جتنا بھی میٹروپولیٹن کا ایریا ہے وہی ادھر ہی انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں اور اس کو وہی مینٹین کر رہا ہے. رحمت اللہ عالمین کا پارک جو ہے وہ بھی کارپوریشن کے ایریا میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ہم نے صرف ایک ویک کے اندر 510 اسٹریٹ لائٹس جو ہیں مین روڈز کے اوپر جو بالکل ناکارہ ہو چکی تھی یا خراب تھی، نہیں چل رہی تھی، ان کو ہم نے دوبارہ سے ایک ویک کے اندر 510 اسٹریٹ لائٹس ہم نے ریپیئر کروائی ہیں اور ساری کی ساری اس ٹائم فنکشنل ہیں. جیل روڈ، لاہور روڈ، خوشاب روڈ یہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ مکمل جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس ہم نے آن کر دی ہیں. اسی طرح جتنی اسٹیمرز کا تھا ہمارے پاس وہ ہم نے مین شہر سے جہاں جہاں پہ ہم نظر آ رہے ہیں ہم نے ریموو کی ہیں. تو اس طرح جیسے جیسے چیزیں ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہیں انشاءاللہ یہاں پہ بہتری آئے گی. اور بہت خوبصورت نشست. سامعین محترم، جاننے اور چاہنے اور دیکھنے والوں، ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں کم نکلے. جی آئیے اب تھوڑا سا لائٹ ماحول پیدا کرتے ہیں. حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں. حاجی صاحب، آپ میوزک سے کبھی کوئی شغف ہوا یا میوزک سے کوئی دلچسپی؟ نہیں، کوئی ایسے خاص نہیں ہے. جب ہمارے ڈرامے عروج پہ ہوا کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ سے لے کے پنجابی سیریلز اور ابھی بھی آپ ہمیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی میرے کو ڈرامے دیکھے؟ آپ کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے تھے بچپن میں، اب آپ خود ڈرامہ کرنا چھوڑ گئے تو ہم دیکھنا چھوڑ گئے. شکر خدا کا جی، میری تو عزت رہ گئی، ورنہ میں تو یہ توقع کر رہا تھا جیسے ماشاءاللہ حاجی صاحب انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا خان صاحب جدو تو ڈرامے دیکھتے سا نال ہی سوئچ آف کر دیں سا. یہ ان کی محبت ہے. ڈرامے ہمارے اب بھی چل رہے ہیں لیکن اب چونکہ چینلز اتنے ہو چکے ہیں دوستوں کہ کسی ایک پہ ٹھہرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا وہ جو ہمارا جاسوس ہے جس نے ہمیں یہ رپورٹ دی اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا میوزک شوق ہے. جی، میوزک بس جب فری ٹائم میں جب ایسا کوئی ہوتا ہے یا دوستوں کے ساتھ کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی میوزک سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو بس سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے کام اور اس کے بعد جب لیے ٹائم ہے اس میں بڑی اچھی بات ہے. اپنی تھکاوٹ کو ریلیف دینے کے لیے آپ میوزک کا سہارا لیتے ہیں. تو میوزک کیا خیال ہے گاڑا صاحب کو اور حاجی صاحب کو آپ کو خوبصورت سا میوزک نہ سنوایا جائے؟
लग नहीं रहा कि हाजी साहब को खुशी हो रही है सुन के। नहीं हाजी साहब चूंकि देखें खुशी वही होती है जो किसी की खुशी के साथ हो, तो हाजी साहब हमारी खुशी के साथ हैं। और अभी तो हाजी साहब से हमने उनके एम्पीरियल सिटी के बारे में बात करनी है। वो माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं और मिर्चों के अलावा उनके और भी बहुत से कारोबार। हाजी डार साहब, हम आपको हमारे सरगोदा की एक शान, सरगोदा की पहचान, जिसका नाम तो देसी है लेकिन उसकी शबाहत, उसका ड्रेस और उसकी अंदाज़े गायकी जो है वो बड़ी रिच है। जावेद अली, देसी मुंडा, खूबसूरत आवाज, मोहब्बतों का साज। आइए सामने मोहतरम सुनते हैं जावेद अली, देसी मुंडा। इनाम खान साहब ने याद किया तो हम हाजिर हुए, बड़े मशकूर हैं सैफ खान साहब के। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। मिलदा नहीं सोना पर मिलदा अजमा के हीरी जट्टी नु मिले रांझा अते टिलियों कन पड़वा के ओ मिलिया जिसनू मिलिया इथे अपना आप गवा के पुछदा है हाल लम्मिया रातां विच, के पुछदा है हाल लम्मिया रातां विच, गल करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच, गल करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच। आ जाइया गल करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच, गल करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच। कर दिल की कोठड़ी दिल नू खांदी है, तेरी याद च सुतिया जगांदी है, कोई तकदियां रूम आया हाय, कोई तकदियां रूम आया, एक चंगा तू लगना सानू दूजा भी रूम आया हाय, दूजा भी रूम आया। कर दिल की कोठड़ी दिल नू खोंदी तेरी याद च सुतिया आउण जगांदी, रंज करे दर साल लम्मिया रातां विच, रंज करे दर साल लम्मिया रातां विच, गल्लां करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच, गल्लां करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच। आ जाइया गल्लां करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच, गल्लां करदियां तारियां नाल लम्मिया रातां विच। देर न कर इश्ताक ने आसी जल्दिया, हार न जावा दिल दी बाजी जल्दिया, कोई दिया को जानी हाय, कोई दिया को जानी, ऊंचे बंदा नहीं मरदा मार दिंदिया ने सो जानी हाय, मार दिंदिया ने सो जानी। देर न करे इश्तियाक ने आसी जल्दिया, हार न जावा दिल दी बाजी जल्दिया, बिछड़न होया मुहाल लम्मिया रातां विच, बिछड़न होया मुहाल
ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੰਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੰਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੰਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੰਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छे मुनज़्ज़ा, ये खूबसूरत आरफाना कलाम तो हमने हाजी साहब की चॉइस में चाहने और सुनने वालों की खिदमत में पेश किया। ज़िंदगी में हमने बैलेंस किया है, बैलेंस रखा है। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हाजी साहब से। हाजी साहब माशाल्लाह मिर्चों के काम के अलावा आपने मैरिज हॉल भी बड़ा खूबसूरत आवाम की सहूलत के लिए बनाया और आप हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो भी आप डेवलप कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि इंपीरियल सिटी के नाम से आपने अभी एक नया टाउन जो है वो कटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे देखने और चाहने और सुनने वालों को बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ग्रीन लैंड के नाम से हमने एक हाउसिंग स्कीम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी अब सरगोदा में सहूलतों का फकदान था। हमने इस मुश्किल हालात में देखते हुए कि सरगोदा का हर शहरी बड़ी आसानी से ले सके, इसलिए इसको हमने इंपीरियल सिटी के नाम से बहुत अच्छी एक स्कीम अगले हफ्ते में लॉन्च हो रही है और इसको 4 साल के इंस्टॉलमेंट में लेके आ रहे हैं ताकि इसको हर बंदा आसानी से अवेलेबल हो सके इसके लिए। हाई साहब, इस इंपीरियल सिटी का रकबा कितना है? कितने लैंड एरिया में आप इसको तामीर कर रहे हैं? 3 मुरब्बे से किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही इस 3 मुरब्बे को लॉन्च करने से बाद 3 मुरब्बे पे इसको मजीद लॉन्च किया जाएगा। वेरी गुड, यानी कि 6 मुरब्बे में मुहित होगी आपकी इंपीरियल सिटी। इसमें आप क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं लोग? मेन रोड, पार्क, सीवरेज, मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, शानदार, और उसके अंदर हॉस्पिटल और इसके अंदर शादी हाल, यानी कि वो तमाम जरूरियातें जिंदगी जो आपको एक शहर में चाहिए, एक शहर की सूरत में आपको कहीं भी उस सोसाइटी से बाहर ना जाना पड़े। उस इंपीरियल सिटी में इंशाल्लाह कम्युनिटी सेंटर भी होगा। कम्युनिटी सेंटर भी होगा। जरूरियात जिंदगी तो हाजी साहब आपने बता दी, लेकिन आपने उस जरूरियात जिंदगी को एंजॉय करने के लिए हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, इनके बारे में आप बात गोल कर गए। बिजली, गैस, ये तो बुनियादी चीजें हैं, ये तो हर हाल में होंगी। इनके बगैर तो हम टाउन को टाउन नहीं कर। मेरा एक सवाल है आपसे, इससे पहले आपने जो टाउन बनाया मैंने भी विजिट किया, आपकी तामीर का वो एक खूबसूरत नमूना था, लेकिन उस वक्त तक बिजली का वहां फुकदान था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां बिजली आ चुकी है जी। बिजली कुछ मामला तो उस वक्त थे जो पुरानी गवर्नमेंट के मामले में थे। अब गवर्नमेंट की जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, कोई कानून चेंज हो चुके हैं। अब जैसे ही कानून चेंज आए हैं, फिर कोरोना आ गया, दफ्तरों में हाजिरी कम हो गई, सारे काम रुक गए। अब जैसे ही दफ्तरों में हाजिरी भी कंप्लीट हुई है, इंशाल्लाह ताला ये मामला तो भी दोबारा से ऑनलाइन हो जाएगा। मुझे फख्र है जनाब मोहम्मद हाजी इकबाल साहब अलमारूफ मिर्चों वालों पे कि उन्होंने न सिर्फ मिर्चों को खालिस्तन अपने चाहने और देखने और जायका चखने वालों की खिदमत में पेश किया, बल्कि हर ब्रांड में उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी के मिकदार को बिल्कुल बुलंद रखा। और इसी तरह मैं समझता हूं कि खालिद दाद गाड़ा साहब ने अपनी एफिशिएंसी, अपनी मोहब्बत, अपनी दिन रात की लगन को साबित करके यह साबित किया कि मेट्रोपॉलिटन सरगोदा एक बहुत बड़ा अदारा और उस अदारे को किस तरह से चलाया जा सकता है। और खालिद दाद साहब जिस सीट पे हैं, ये वाकई किसी बड़े अदारे की एक रीढ़ की हड्डी के मानिंद होती है। तो आइए दोबारा आपको लेकर चलते हैं हम जावेद अली देसी मुंडा के पास और एक खूबसूरत गीत आपकी समातों की नजर हमारे साथ रही है, क्योंकि हम हैं जरा बच के हैं। पानी दा जाने और देखने और सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे जावेद अली देसी मुंडा की खूबसूरत आवाज और उसका खूबसूरत एक्सप्रेशन। और बब्बन मियां भी आपको पता है किसी से कम नहीं है। बेशक भले इनमें दम नहीं है, लेकिन कुछ तो कम है। चले खैर, अब हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने आज के मेहमानों का। जी क्या पैगाम देना चाहेंगे बहैसियत चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर? सरगोदा के शहरी जो हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए, और उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये आप लोगों का शहर है, ये हमारा शहर है, इसको खूबसूरत और साफ सुथरा बनाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ड्यूटी भी है। तो इस चीज़ के लिए हमें आपका जो है वो कोऑपरेशन जो है वो आज़ाद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
تو جس طرح مثال کے طور پہ ہماری بازار ہے, ہماری سڑکیں ہیں, ہماری روڈز ہیں, ہماری شاہراہات ہیں, وہاں پہ مختلف لوگوں کی دکانیں ہیں, تو وہاں پہ ہم نے جو نوٹ چیز کی ہے کہ وہ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ دکاندار جب صبح آتے ہیں 10 بجے 11 بجے تو وہ اس ٹائم اپنی شاپ کھولتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اور کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں, اور وہ سارا دن روڈ کے اوپر پڑا رہتا ہے یا پھیلتا جاتا ہے, تو اس کو کور کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ لوگ, یہی لوگ ہمارے جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رات کو جب جا رہے ہوتے ہیں, اپنی شاپ کلوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کوڑا وغیرہ جو ہے وہ اس کو اپنی شاپ کے باہر جو ہے وہ شاپر میں یا کسی چیز میں بیگ میں ڈال کے باہر رکھ دیں, تو صبح جب 6 بجے ہمارا سینیٹیشن سٹاف ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے کلیکٹ کر لے اور اس کو جو ہے وہ ڈسپوز کیا جا سکے. تو اس سے کافی حد تک شہر کی خوبصورتی اور صفائی میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح باقی جو بھی میرا پیغام یہی ہے, جتنے بھی شہری ہیں ہمارے معزز شہری ہیں ان سے, کہ ان کا جو کسی بھی ٹائم کوئی بھی بندہ میرے ساتھ موبائل پہ واٹس ایپ پہ ہمارے آفس میں آ کے رابطہ کر سکتا ہے, اور جو بھی اس کی جائز کمپلین ہوگی وہ ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کو ضرور ایڈریس کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ جی. محمد اقبال صاحب المعروف مرچوں والے, سرگودا کمیونٹی میں ایک بہت بڑا بزنس کا نام اور پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈر سرگودا سے. حاجی صاحب, آپ سرگودا کے شاہینوں کو کیا پیغام؟ میں سرگودا کے شاہینوں کو, سرگودا سے اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جیسے کہ آج کل کرونا کا ٹائم ہے, ایک سماجی فاصلہ بھی رکھیں, ماسک بھی پہنیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں. جس طریقے سے گورنمنٹ نے ویکسین کے نظام کو لے کے چل رہی ہے, تمام شہینوں سے گزارش ہے, تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر ممکن ہر طریقے سے ویکسین ضرور لگائیں تاکہ کرونا کو نہ, ویکسین کو ہاں, اور ہم اس مشکل سے نکل سکیں جس مشکل سے پاکستان گزرا ہے. خدا نے مہربانی کی ہے, ویکسین لگائیں اور کرونا کو بھگائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ گھر صاحب. میری عوام سرگودا کے شاہین آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن بگ نیوز کا بگ پروگرام ذرا بچ کے آپ تک ضرور پہنچے گا, اور ہم بنیں گے آپ کی آواز. یہ ہے وی این وزیر اعلیٰ پاکستان نہیں بلکہ پنجاب نہیں بلکہ ہر دل کی آواز کے انصاف آپ کی دہلیز پر. انعام خان اور میری کو ہوسٹ منزہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر دیکھیں کون بنے گا کروڑ پتی. خان صاحب کروڑ پتی نہیں, نیکسٹ پروگرام میں کون بنے گا ہمارا خاص نہیں. میں بھول گیا جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا منزہ, میرے منہ سے نکل گیا کہ کون بڑھے گا کروڑ پتی. کروڑ پتی تو ہم بنیں گے, بلکہ ہمارا وزیر اعظم بنائے گا, ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا, جس طرح کہ ان کے وی این ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ہر فرد بنے گا کروڑ پتی. لیکن نیکسٹ ویک دیکھیں کون بنے گا ہمارا مہمان. اجازت دیجیے انعام خان اور منزہ کو. اللہ حافظ.